बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट चौधरी नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आप खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम जो टॉपिक आपके सामने ज़ेरे डिस्कशन लेके आ रहे हैं वो टॉपिक भी बड़ा अहम है और हमारे माशरे में ये प्रैक्टिस साल हर साल से चली आ रही थी। और इस प्रैक्टिस के तहत जो था, ख़वातीन के ऊपर तेज़ाब फेंकना और तेज़ाब फेंक के उनको ज़ख्मी कर देना और उनको अपाहज कर देना, ये एक आम सोसाइटी में वतीरा बन चुका था। और अगर किसी को फैमिली में खामुद को अपनी बीवी के साथ गरज है, किसी किस्म का शक है, शुबा है, तो वो इसका सहारा लेता था। या बाद का स्ट्रेंजर जो थे वो भी इस तेज़ाब को फेंकना ख़वातीन पे जो है वो इसका सहारा लेके ख़वातीन को अपनी शराइत पे मजबूर करना, ब्लैकमेल करना या उनके साथ उनको इबरत का निशान बनाना, ये एक आम मामूल की प्रैक्टिस थी। और ये प्रैक्टिस जो थी स्ट्रेंजर्स जो है उनकी तरफ से भी थी और हस्बैंड्स जो हैं ख़वातीन के उनकी तरफ से भी थी और फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी थी। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे जो है वो कोई भी खातून या मेल जिस पे तेज़ाब फेंका जाता है तो वो इस हद तक उसके साथ वो ज़ख्म होते हैं या वो इतनी इबरतनाक किस्म का प्रोसेस होता है जो सर्जरीज करवा के जो है वो उससे गुजरा जाता है, या जो है वो अगर वो दाग पड़ जाते हैं या निशानात पड़ जाते हैं तेज़ाब के, तो वो सारी उम्र के लिए होते हैं। और कोई भी औरत या मर्द है तो उसका चेहरा हमेशा के लिए जो है उसका चेहरा जो है धब्बा हो जाता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि तेज़ाब के फैक्ट्रीज या विक्टिम जो हैं उन्होंने इस लाइफ से, जब उन पर तेज़ाब फेंका गया उसके बाद जो पेचीदगियाँ आती हैं उनको फेस करते करते उनकी हिम्मत हार जाती है और वो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो नाजरीन, अगर मैं बताता चलूँ कि 1994 से लेके 2018 तक एक एस्टिमेट जो है वो एक डाटा इकट्ठा किया गया जिसके तहत कोई 9500 लोग जो थे उनका डाटा इकट्ठा किया गया जिनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया और तेज़ाब फेंकने के बाद उनको ज़ख्मी किया गया। और उनमें से 80% जो थी वो ख़वातीन थी जो कि इसका विक्टिम बनी या तेज़ाब फेंकने का सबब बनी। और ये क्यों होता है? क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो इस माशरे का जो है वो एक ऐसा हिस्सा है कि यहाँ एजुकेशन की कमी है, फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन है और ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसलिए माशरा इक्वल नहीं है, इक्वलिटी कायम नहीं है। ख़तून ही है या मर्द है, इंसान बराबर नहीं है, क्योंकि ख़तून कहीं उसका इस्तेहसाल खामद के ज़रिए हो रहा है, कभी उसका इस्तेहसाल भाई के ज़रिए हो रहा है, कभी उसका इस्तेहसाल जो है रिलेटिव्स के ज़रिए हो रहा है। तो ख़ातून को अपनी शर्तों पे मजबूर करने के लिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे ओछे हथकंडों का सहारा लिया जाता है जिनमें से ख़वातीन पे तेज़ाब फेंक के उनको ज़ख्मी करना ये एक कॉमन फैक्टर है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि ख़वातीन पे जो तेज़ाब फेंका जाता है उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। फैमिली डिस्प्यूट हो सकते हैं या प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो सकते हैं या किसी से बदला लेना मकसद हो सकता है। तो इन सूरतों में, या रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए तो इन सूरतों में फिर जो है वो, क्योंकि ख़वातीन माशरे का कमज़ोर जो है वो पहलू हैं, लिहाजा उनको वायलेंस के ज़रिए, इस्तेहसाल के ज़रिए, ऐसे जो है वो हथकंडों के ज़रिए औरत को ब्लैकमेल किया जाता है। और इसीलिए इस मामला या इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए जो था, पाकिस्तान पीनल कोड में 2011 में अमेंडमेंट की गई और उस अमेंडमेंट के तहत 336 ए जो है वो उस सेक्शन में जो है वो बताया गया है कि अगर ख़वातीन पे तेज़ाब फेंका जाता है, 336 ए कहता है हर्ट काज बाय कोअर्सिव सब्सटेंस, कि अगर किसी को कोअर्सिव सब्सटेंस जो है, तेज़ाब है या कोई ऐसा मादा है जिसके ज़रिए किसी को भी, चाहे वो खातून है या मर्द है, उसको जो है वो ज़रब पहुंचाई जाती है, तो उसकी बाबत पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय कोअर्सिव सब्सटेंस जो है वो 336 बी में जो है वो बयान कर दी गई है। और बता दिया गया है कि कोई भी शख्स किसी पे तेज़ाब फेंकता है, चाहे वो मर्द है या औरत है जिस पे फेंका जाता है,
تو اس کی جرم کی سزا جو ہے وہ عمر قید بتائی گئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ عمر قید ہے، اور کم از کم سزا جو ہے وہ 14 سال بیان کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے جرمانے کا بھی آرڈر کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک بڑا آفینس ہے، اور یہ ناقابل ضمانت آفینس ہے، اور ناقابل راضی نامہ آفینس ہے۔ یہ ایک طرح سے اسٹیٹ کے خلاف آفینس ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس قانون سازی کے بعد جو تھا تیزاب پھینکنے کے جو واقعات تھے ان میں واضح کمی آئی ہے، اور اس سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی قوانین ہونے چاہیے، اور اسی طرح جو ہے اویئرنیس جو ہے معاشرے میں عام ہونی چاہیے۔ یہ پریکٹس جو تھی یہ بہت غلط پریکٹس تھی، اور جو افیکٹی یا وکٹم ہوتے ہیں جن پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی اگر وہ زندہ بھی ہیں تو ان کی زندگی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی پریشانیوں میں گزرتی ہے، اور وہ کسی کو اپنا چہرہ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو اس لیے ایک تو معاشرے میں اویئرنیس عام کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے میں ایجوکیشن کا فقدان ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے اس کے خاتمے کی ضرورت ہے، اور سیلف رسپیکٹ جو ہے چاہے وہ خاتون ہے یا مرد ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس کے تحت یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ ادارے یا وہ دکان یا کوئی بھی جو یہ ایسا مواد بناتا ہے یا ایسا مواد جس سے تیزاب بنتا ہے تو اس کو فروخت کرتا ہے اور اس کی ترسیل کرتا ہے، ایسے سارے معاملات کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کو بھی اللیگل کہہ دیا گیا ہے، اور اس کے لیے بھی قانون میں سزائیں سجیسٹ کی گئی ہیں۔ اگرچہ ابھی بھی دیکھیں یہ جو تیزاب ہے جو کہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، واش روم صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا ہم ان کو دیگر کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ مارکیٹ میں جائیں 150 روپیہ دیں آپ کو بوٹل مل جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تیزاب کی خرید و فروخت یا سیل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جو تیزاب خریدتا ہے اس کا جو ہے ایک رجسٹر مینٹین ہونا چاہیے، خریدنے والے کا نام پتہ پورا لکھا جائے، موبائل نمبر لکھا جائے، اور اس سے پوچھا جائے کہ تو نے اس کا کیا استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ تیزاب بڑا خطرناک ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ عام ہر بندے کی دسترس میں ہونا اس کا اتنی آسانی سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے آج اپنا جو ہے وہ لیکچر دیا ہے، یہ جو ویڈیو بنائی ہے، اس میں جو ہم نے چیزیں سجیسٹ کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمارے ارباب اختیار اور ریاست جو ہے وہ اس پہ عمل کرے گی، اور اس قانون کو اور اس پریکٹس کو روکنے کے لیے اور زیادہ چیزوں کو ماڈریٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے گا۔ نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔